Hello everyone, balik lagi di channel saya, Daeng Guru English. Di video kali ini, kita akan langsung to the point bahas 30 frase bahasa Inggris yang penting untuk kamu pelajari. Ya. Ini bukan frase-frase yang ribet atau jarang dipakai, tapi benar-benar frase yang akan sering kamu dengar dan digunakan langsung oleh native speakers. Jadi buat kamu yang mau cepat bisa ngobrol bahasa Inggris dengan lancar dan terdengar lebih natural, video ini sangat cocok buat kalian semua. Let's get started. Frase yang pertama adalah give me a hand atau bantu saya. Ya. Jadi kalau kalian mau minta bantuan, kamu bisa bilang, can you give me a hand? Ya. Misalnya nih, can you give me a hand with this printer? It won't let me print anything. Artinya bisa kamu bantu saya dengan printer ini, saya nggak bisa print apa-apa nih, ya gitu. Dan kalau kamu mau menawarkan bantuan, kamu bisa bilang, I can give you a hand. Artinya saya bisa bantu kamu, ya itu. Give somebody a hand. Nah, yang kedua, just in case. Artinya sekedar berjaga-jaga. Nah, jadi kalau kalian mau bilang jaga-jaga, ya just in case. Misalnya, sekedar berjaga-jaga, kalau hujan saya akan bawa payung. So you say, just in case it rains, I'll bring an umbrella. Artinya, jadi just in case. Nah, yang ketiga, kalian mau bilang boro-boro atau apa lagi. Dalam bahasa Inggris itu let alone. Jadi let alone itu artinya bukan biarkan sendiri, tapi ya mungkin paling tepat adalah boro-boro atau apa lagi. Ya. Misalnya, he can't even boil an egg, let alone cook a proper meal. Artinya, dia bahkan nggak bisa rebus telur. Boro-boro masak makanan yang layak gitu ya. Ya itu. Let alone. Yang keempat, know your place atau tahu diri atau sadar diri. Jadi kalau kalian mau bilang tahu diri dong ya. Hey, know your place. Misalnya nih, I don't care what the manager says. I'll do things my way. Hey, know your place. He's the boss and you have to do what he says. Nah itu ya. Know your place. Nah, yang kelima, a long shot. Artinya peluangnya kecil. Jadi kalau kalian mau bilang sesuatu itu peluangnya kecil, you can say it's a long shot. Contoh, do you think we can win the competition? It's a long shot, but if we work really hard, we might have a chance. Nah itu ya, a long shot. Frase yang keenam artinya have a hunch. Artinya punya firasat. Ya, jadi misalnya kalian mau bilang saya punya firasat, you can say I have a hunch. Misalnya, I have a hunch that something bad might happen. Ya, artinya saya punya firasat sesuatu yang buruk akan mungkin terjadi. Ya, so I have a hunch. Nah, yang ketujuh, it depends. Artinya tergantung. Ya, ya misalnya kalian mau bilang tergantung cuacanya, you can say it depends on the weather. Tergantung waktunya, it depends on the time. Contohnya, do you always play tennis on Saturday morning? It depends. If I don't have to work, I will. Nah, itu ya artinya it depends atau tergantung. Nah, frase yang kedelapan, I'll keep that in mind. Artinya saya akan mengingatnya. Jadi kita gunakan ini biasanya kalau seseorang memberitahukan kita sebuah informasi dan kita mau bilang saya akan mengingatnya, you say I'll keep that in mind. Contoh nih, if you ever visit Japan, don't forget to try sushi from Tsukiji Market. I'll keep that in mind. Thanks for the tip. Itu ya, I'll keep that in mind. Yang kesembilan, what's the catch? Ya, artinya kira-kira apa syaratnya? Ini biasanya kita gunakan jika kita mendengarkan sesuatu yang kayaknya mustahil untuk benar dan karena terlalu bagus. Jadi kita agak skeptis begitu. Pasti ada apa-apanya nih. So you can say, what's the catch? Ya, gitu. Misalnya nih, this app lets you watch unlimited movies for free. What's the catch?
There's no way it's completely free. Nah, itu kan karena kan nggak mungkin gratis ya, so you say, "What's the catch?" Nah, itu. Nah, frasa yang ke-10, on second thought. Artinya setelah dipikir-pikir lagi. Jadi misalnya kalian sudah buat keputusan tapi terus dirubah ya keputusannya, karena setelah dipikir-pikir lagi akhirnya kalian ganti. So you say, on second thought. Misalnya, I was going to order pizza, but on second thought, I'll go with salad instead. Itu ya, jadi setelah saya pikir-pikir lagi, saya akhirnya pesan salad aja. Itu. Yang ke-11, I'm over it. Artinya saya sudah lupakan, saya udah tidak peduli. Ya, I'm over it. Contoh, are you still upset about what happened last week? Nah, I'm over it. It's not worth my time. Nah, itu ya, I'm over it. Frasa ke-12, deal with it. Atau hadapi saja. Deal with it. Ya. Misalnya, I don't like waking up early for work. Well, you have no choice. Just deal with it. Artinya, just deal with it. Artinya, hadapi saja. Yang ke-13, that's a bummer. Artinya kira-kira sayang sekali ya. That's a bummer. Ini adalah ekspresi kekecewaan ya terhadap sesuatu yang mungkin kita sayangkan ya. That's a bummer. Nah, misalnya, that cafe has great coffee, but the service is really awful. Yeah, that's a bummer. Yeah, that's a bummer. Frasa ke-14, call it a day. Call it a day. Artinya selesai untuk hari ini. Jadi kalau kalian mau bilang, ya cukup dulu atau sampai di sini dulu untuk hari ini, you can say, call it a day. Misalnya, hey guys, we've been working for 8 hours. Let's call it a day. We can continue tomorrow. Gitu ya, call it a day. Nah, frasa ke-15, it is what it is. Artinya kira-kira, ya begitulah, atau mau gimana lagi, it is what it is. Artinya memang sudah seperti itu. Contohnya, I was so excited for the concert tomorrow, but my boss just gave me extra work. That sucks. But hey, it is what it is. Maybe you can catch another concert next time. Artinya ya mau gimana lagi? Memang begitu kenyataannya ya. It is what it is. Ya. Frasa ke-16, it's a no-brainer. It's a no-brainer. Artinya ya itu udah jelas. Ya nggak perlu dipikir lagi. It's a no-brainer. Ya gitu. Contoh nih, why would I pay more if I could get a discount with this coupon? It's a no-brainer. Artinya udah pasti, itu udah jelas tuh. It's a no-brainer. Frasa 17, a little bird told me. Artinya ada yang memberitahuku. Gitu. Jadi kalau kalian mau bicara ke seorang dan kamu bilang, ada yang kasih tahu saya nih. You say, a little bird told me. Tapi kamu nggak mau bilang siapa ya. A little bird told me. Misalnya, a little bird told me you're getting married next month. A little bird told me. Oke, frasa 18, rain check. Rain check. Ini bukan artinya cek hujan ya, rain check. Artinya kira-kira nanti saja atau lain kali. Ini kita gunakan biasanya untuk menolak secara halus undangan atau ajakan seseorang. Tapi kamu juga mau bilang mungkin lain kali ya, gitu. So rain check. Misalnya nih, do you want to go to the movie with us later? Oh, thanks for the invite, but can I get a rain check? I really have to go to bed early tonight. Nah, jadi can I get a rain check? Artinya bisa nanti lain kali ya gitu. Nah, frasa 19, make up your mind. Artinya putuskan atau buatlah keputusan. Make up your mind. Jadi kalau kalian ada lihat seseorang yang plan gitu, kalau kalian mau bilang, putuskan saja. Hey, make up your mind. Misalnya nih, I'm still not sure whether to go to Bali or Lombok. You need to make up your mind soon. Nah dia, make up your mind. Nah, frasa 20. Wah, udah 20 nih, nggak kerasa ya. That makes two of us. Artinya saya juga. Ini mungkin adalah frasa lain selain ya me too. Ya, gampangnya kan me too artinya saya juga. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan sesuatu dan kalian juga sama posisinya, ya saya juga. Ya, you can say me too.
Atau variasi lainnya supaya mungkin lebih bervariasi, lebih natural, you can say, that makes two of us. Ya. Misalnya, I'm so tired after that long meeting. That makes two of us. I could really use a nap. Nah, itu ya contohnya. Oke, yang ke-21, is not worth it. Artinya tidak sepadan, is not worth it. Jadi kalau kalian mau bilang sesuatu itu tidak sepadan dengan apapun itu, you say it's not worth it. Oke, contoh. I can't take that job. The hourly rate is very low. It's not worth it. Ya, itu ya. Jadi karena memang tidak sepadan dengan waktunya mungkin. It's not worth it. Frase 22. Don't sweat it. Artinya santai saja. Don't sweat it. Kayak gitu. Misalnya, oh sorry, I messed up the report. Don't sweat it. We can fix it later. Artinya santai saja, kita bisa perbaiki nanti. Ya, don't sweat it. Frase 23. I'm all ears. Artinya saya mendengarkan. Kita gunakan ini misalnya kalau kita mau bilang ke orang, oke, cerita aja, saya dengar nih. I'm all ears. Gitu. Artinya saya tertarik untuk dengarkan. I'm all ears. Contoh, hey, I have a perfect plan for this weekend. You're gonna love it. Okay, I'm all ears. Artinya, ya oke, katakan saja. Frase ke-24. There's something fishy about it. Artinya, ada sesuatu yang aneh, yang janggal, atau mencurigakan tentang itu, apapun itu. Ya, jadi kalau kalian mendengarkan sesuatu yang, kayaknya ini aneh ya, atau janggal, you can say, there's something fishy about it. Contoh nih, he offered me a brand new iPhone for only half the price. There's something fishy about it. Ya, karena kan tidak mungkin ya, ada iPhone baru dan cuma setengah harga. So you can say, something is really fishy about it, atau there's something fishy about it. Nah, itu. Oke, frase ke-25. Tell me about it. Ini artinya bukan ceritakan saya tentang itu. Nah, ini kita pakai sebenarnya untuk menyatakan yang kita setuju dengan apa yang orang bilang. Artinya, iya benar, betul sekali, iya banget gitu. Nah, jadi lebih menyatakan pendapat yang sama. Misalnya nih, it's really hot today. Oh, tell me about it. I've been sweating all day. Jadi kita mau bilang, iya benar banget ini, hari ini memang panas. So, tell me about it. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau bilang, iya betul, saya setuju banget, you can say, oh tell me about it. Yeah. Oke, 26. Give me goosebumps. Artinya bikin gua merinding. Give me goosebumps. Contoh nih, this place is really spooky. Yeah, it gives me goosebumps. Let's get out of here. Artinya kalian bilang, wah tempat ini menyeramkan. Iya, saya jadi merinding nih. Ayo pergi dari sini. It gives me goosebumps. Yeah. Frase ke-27. I owe you one. I owe you one. Artinya saya berutang budi padamu. Ini biasanya kita bilang jika seseorang telah bantu kita, jadi kita bilang, oh I owe you one. Misalnya, thank you for helping me yesterday. I owe you one. Artinya, ya terima kasih, saya berutang budi padamu. Ya, I owe you one. Ke-28 ya. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Ini artinya jangan salah sangka dulu. Don't get me wrong. Jadi kita mau bilang sesuatu dan kalian, jangan salah sangka dulu ya. Don't get me wrong. Misalnya, you don't like my cooking, do you? Don't get me wrong. I like it, but I think it needs a little more salt. Ya, artinya jangan salah sangka dulu. Saya suka, tapi ini mungkin perlu sedikit garam lagi ya gitu. Ya, don't get me wrong. Oke, frase 29. It's easier said than done. It's easier said than done. Artinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ya kan gitu, ngomong sih gampang ya. Gitu. It's easier said than done. Nah, misalnya, hey, why don't you start your own business? Well, it's easier said than done. There's a lot to think about before starting a business. Itu kan. Nah, frasa yang terakhir, frasa 30, frasa pamungkas. Let's not jump to conclusions. Let's not jump to conclusions. Artinya jangan buru-buru ambil kesimpulan. Jadi kalau kita mau bilang, jangan buru-buru ambil kesimpulan ya, let's not jump to conclusion. Oke. Misalnya nih, he hasn't replied to my messages all day. Maybe he's ignoring me.
let's not jump to conclusions. He could just be busy. Artinya jangan buru-buru ambil kesimpulan, mungkin dia hanya sibuk ya. Oke. Itulah tadi 30 frase bahasa Inggris yang kalian bisa gunakan dalam percakapan. Semoga materi ini bisa bermanfaat, dan jika kalian suka, don't forget to like and subscribe to this channel so I can keep on helping you improve your English. Thank you so much. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye now.